او ګورې نوی قسم ته نخرا شروع ده چې موږ یې د سلفوني ویډیو دپاره اپلوډ کوم نوي د پارلیمنت هاوس دی دا سره لاندې ګارډز دي
tunel. Si dice che i partigiani davano calci mortali e per questo divenne il simbolo della lotta contro i turchi. Per questo camminando fanno questo movimento per mostrare i ciarugli questa scarpa. Esatto, che era un'arma in realtà. E poi i capelli di color rosso simboleggiano il sangue versato dai greci durante i 400 anni del gioco turco. Le guardie del तो इस ग्रीस पार्लियामेंट हाउस है.